फ्रेंड्स आज क्षुद्र भिडियो एभली एक सूक्ष्म शक्तिशाली प्रयोग विधि को शेयर करुच्ची जहाँ माध्यम कि आपण चक्षुरे एक स्वतंत्र तंत्रोक्त सम्मोहन शक्तिर विकसित हम एभली एक अद्भुतपूर्व जादुकारी सम्मोहन शक्ति आपण चक्षुरे आसब आपण जहाँ पर सामान्य चक्षु निविष्ट करेंगे अर्थात आपण केवल चाहिदेवे और से आपण को चाहिदेव से क्षण ही से आपण प्रति आकर्षित हो मोहाच्छन्न हो वशीभूत हो कौन मंत्रोक्त प्रयोग यही समय कर आवश्यक नहीं केवल चाहाणी ही यथेष्ट हम जहाँ को आपण चाहिदेवे से आपणकर वश्यता स्वीकार करी जेकोसी कार्य को आपणकर कर नारी हो अबा पुरुष आकस्मिक भाव में आपण प्रति तार मनरे दुर्बलता अभाव जात हम से आपणकर आज्ञाधीन हम अवश्य यही चक्षुरे सम्मोहन आनिबार शक्ति को आपणकर त्राटक माध्यम सिद्ध करा होइताए जहाँकि मु मोर पूर्व भिडियो आपण मान शेयर करुच्ची। त्राटक एक एभली शक्तिशाली साधन जहाँ कि आपण माने बिना मंत्र करें जो मैंने त्राटक उपर रुचि रखती आमर पुरातन भिडियोटी को देखीदेवे त्राटक केते प्रकार अच्छी केउं त्राटक किभली लाभ हुए एवं केउं त्राटक को किभली आयत्त करी हुए बिना मंत्र जद्वारा कि आपण त्राटकर मध्य साहाय्य नैकरी आपण चक्षुरे एक दिव्य तंत्रोक्त सम्मोहन शक्तिर विकसित करें। तेबे आज क्षुद्र भिडियो एक सहज उपाय मुझे शेयर करुच्ची जद्वारा कि अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म उपाय आप निजर चक्षुरे तंत्रोक्त सम्मोहन शक्ति को खूब कम समय मध्य आनिकी कौन व्यक्ति से नारी हो बा पुरुष तांको तत्काल वशीभूत करी कौन अभीष्ट को परिपूर्ण करें। आपणकर स्नेह प्रेम प्रणय बाबद हो संभोग कामना बाबद हो चाकरी कर्मवृत्ति उन्नति बाबद हो वाणिज्य व्यवसाय स्थल में उन्नति बाबद हो पारिवारिक स्नेह त्रुटि परिवार मध्य शांति श्रृंखला बजाय रखिकी आपणकर स्थिति को जाहिर करने हो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में आपणकर पूर्वधा भाव में जोग देकरी कौन सांस्कृतिक कार्यक्रम को सठिक भाव में संपादित करने हो एपरिक निजर अजात शत्रु को निजर कब्जा रखिकी तार शत्रुता कबलू चिरदिन पर मुक्ति पाइबापी हो कौन अभीष्ट आपण मन जदि अच्छी एवं ताहार परिपूर्णता घटुना यही उपाय आपण काहारी उपर निजर चक्षु को निबद्ध करी ताको निमिषाकर करायत्त करी आपणकर कौन अभीष्ट को परिपूर्ण करें। यही चमत्कार प्रसंगटी को आपण मान पाखे उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश करती कंटेंट आपन रुचि रोचे चैनल कर लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु जेभली कि आम जिते आपण सेवारे यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण मैंने सर्वादूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करें। तब फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा शक्तिशाली तंत्रोक्त सम्मोहन विधि जहाँ कि निजर चक्षु माध्यम आप विकसित करें एवं जेकोसी व्यक्ति से नारी हूँ बा पुरुष तांको केवल आप चाहिदेवे एवं पालटा भाव में सी आपको चाहिदेवे तो कथा सरीगला से आपणकर वश्यता स्वीकार करेंगे आपणकर प्रत्येक कार्य को आज्ञाधीन होकर बिना प्रतिवाद कर चलिए एक अद्भुत तंत्रोक्त सम्मोहन जादू आपणकर चक्षु मध्य विकसित हम जद्वारा कि आपण जहाँ को जितेबले जो स्थान में केवल दृष्टि निक्षेप करेंगे से ही व्यक्ति नारी व पुरुष आपणकर संपूर्ण गुलाम पालित जीव आपणकर प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न संपादन करिबो एक अपूर्व आकर्षण तत्व आपणकर चक्षु मध्य प्रस्फुटित हम यही आकर्षण तत्व एक एभली तत्व जो व्यक्ति मान देहरे अपना छाए आसी थाए से तो विशेष करने पड़ न थाए जेहेतु यही आकर्षण तत्व शुक्र ग्रहंकर प्रतीक होता है जो माने शुक्र ग्रह संपन्न व्यक्ति से माने समाज एक अद्वितीय स्थान अधिकार करते जी नारी पुरुष निर्विशेष देखे तत्काल तांको प्रति मोहाच्छन्न होता है एवं तांकर प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न से व्यक्ति नारी व पुरुष कर चली थाए जद्वारा कि व्यक्ति गभीर भाव में उपकृत होता है। आकर्षण शक्ति समस्त को चुंबक भली टाणी थाए प्रकृतिर प्रत्येक जीवजंतु को अत्यंत क्षिप्र गति टाणी थाए यही आकर्षण शक्ति जो मान देहरे स्वयं विद्यमान से यशस्वी मात्र जो मान पाखे आकर्षण शक्ति नाही से माने जेते मध्य चेष्टा कले कौन नारी व पुरुष को निजर वश्यता स्वीकार करि यही उपाय से चक्षुरे यही तंत्रोक्त सम्मोहन आकर्षण शक्ति को आनीपारे एवं कौन भी व्यक्ति नारी पुरुष निर्विशेष आड़ को आकृष्ट करी
କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚକ୍ଷୁରେ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାଧାସିଧା ବିଧି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହାକି ବହୁବାର ପରୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ବାରଣର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ସାଧାସିଧା ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏ କାମଟିକୁ କରିଯିବେ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୈବ ଭକ୍ତ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଶନିଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆପଣମାନେ ତେବେ ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମାତୃଶକ୍ତିର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ରବିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାର ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ବା ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଭ ବାର ଅଛି, ଆପଣ ସେହି ଶୁଭ ବାରରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାତରୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରିକିରି କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟିକୁ କହୁଛି, ଏଇ କ୍ରିୟାଟିକୁ କେବଳ କରନ୍ତୁ। ଚମତ୍କାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଅଦିତ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସହ ତା ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ଘଟିଯିବ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମ ପାଲଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ବା ଦେବୀଙ୍କର ଶୁଭ ବାରକୁ ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରିକିରି ପଦ୍ମାସନରେ ବସନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେକାମାଲି ପକାଇକି ବସିବେ, କୌଣସି ଆସନ ପକାଇକରି ବସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖଟିକୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହାତର ଯେଉଁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଅଙ୍ଗୁଳିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍ଗୁଳି, ଯାହାକୁ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର କୁହାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘରରେ ଯେଉଁ ଏନଗେଜଡ ମୁଦି ଆସେ, ଆପଣ ସେହି ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ହିଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏତେ ଭୁଲଭାଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ବିଦ୍ୟମାନ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହାତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିର ଟିପକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ମାତ୍ର ଦୁଇ ଗୋଟି ଅକ୍ଷର, এই দুই ଅକ୍ଷରକୁ 7 ଥର ସେଠୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଦୁଇ ଗୋଟି ହେଉଛି ଓଂ ତ୍ରିଂ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ତ୍ରିଂ ତ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସ୍ୱାର। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି 7 ଥର କହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଂ ତ୍ରିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥର, ଓଂ ତ୍ରିଂ 2 ଥର, ଓଂ ତ୍ରିଂ 3 ଥର। এইভাবে ভাবে আপনার সেটি 7 থর এই ওং ত্রিং শব্দকে মনে মনে উচ্চারণ করবে এবং 7 থর উচ্চারণ পরে আপনার যে অনামিকা আঙ্গুলির দুই টিপক পরস্পর সহ সংযুক্ত করি আপনার আখি সামনে রাখিছেন সেই দুই সংযুক্ত টিপ উপরক আপনার 7 থর ফুঙ্ক দেবে এবং 7 থর ফুঙ্ক দিয়ে সারা পরে দুই অনামিকা আঙ্গুলির টিপক পরস্পর ঠার পৃথক করবে এবং দুই চক্ষু উপরে সেই টিপ দুইটিকে রখিকি 7 থর গোলাকার ভাবে ঘূর্ণমান করবে অর্থাৎ আপনার টিপ দুইটিকে সেইটি কাঢ়িকি চক্ষু উপরে হালকা ভাবে গোল গোল হিসাবে আস্তে আস্তে সেটি 7 থর বুলাইবে। এইভাবে ভাবে আপনার দৈনিক 3 থর লেখা করতু অর্থাৎ প্রভাত সময় থরে করবে, সন্ধ্যা সময় থরে করবে এবং রাত্র শয়ন পূর্ব থরে করবে। 7 থর এই মন্ত্রোক্ত শব্দকে উচ্চারণ করবে। 7 থর দুই টিপ পরস্পর যে অনামিকা অঙ্গুলি আপনার সংযুক্ত করে রখিথিবে তা উপরକୁ 7 থর ফুঙ্ক দেবে এবং 7 থর দুই টিপক পরস্পর অলগা করি নিজের চক্ষু উপরে 7 থর ঘূর্ণায়মান অবস্থায় কেবল বুলাই দেবে। ইয়ে হচ্ছে আপনার এক অদ্ভুতপূর্ব তন্ত্রোক্ত সম্মোহন ক্রিয়া যা কি আপনার নিজের চক্ষু মাধ্যমে আনিপারে। যে দিনঠার আপনার এখন আরম্ভ করবে সেই দিনঠার হি কিছু না কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করবে। আপনার চক্ষুর এক দিব্য শক্তি পরিস্ফুটন হওয়া লাগিব। এখন সেভাবে কৌশি নির্দিষ্ট দিনের অবধি না, এত দিন পর্যন্ত আপনার এখন কন্টিনিউ করবে। আপনার এখন ক্রমাগত ভাবে করে চালু কৌশি গোটে শুভ তিথির আরম্ভ করি যে যে আপনার আগুক যাওবে তহু তহু আপনার ভিতরে এক দিব্য আকর্ষণ শক্তির পরিস্ফুটন ঘটুব। চক্ষুর এক উদগ্র তন্ত্রোক্ত সমন শক্তির জাগরণ হোব। আপনার যাহা চাহুবে সে আপনার তীব্র ভাবে বশ্যতা স্বীকার করি আপনার প্রতি মোহাচ্ছন্ন হোব, বশীভূত হোব, আপনার কার্যক নির্বিঘ্নে সম্পাদন করুব। জগতর কল্যাণ উদ্দেশ্যে, পারিবারিক কল্যাণ উদ্দেশ্যে, ব্যক্তিগত কল্যাণ উদ্দেশ্যে আপন মানে এখন নির্বিঘ্নে ব্যবহার করে পারে। তেবে কাহার অমঙ্গল করা, ক্ষতি করা উদ্দেশ্যে আপন মানে এখন প্রয়োগ কলে আপনার সতত বিফল হবে এবং প্রভু কিংবা মাতাঙ্কর কোপর শিকার হবে। আপনার সৎ উদ্দেশ্যে, সৎ কামনারে চক্ষুর এই দিব্য তন্ত্রোক্ত সম্মোহন শক্তি বিকশিত করি কাহাকু মধ্য মোহাচ্ছন্ন করি নিজের কল্যাণ করতু।
परिवार कल्याण करंतु समाजर कल्याण करंतु समस्तंकर कल्याण हेले आपनकर स्वयं कल्याण हो। भिडियोर वार्ता जदि आपको खुशी करूଥାଏ तेबे एक निश्चित भाव गोटे लाइक करेंगे सांगसाथी महल यथेष्ट मात्रा शेयर करेंगे। भिडियोर क्षुद्र परिसर मध्यरु मत ये विदाय दिंतु पुणी आपण सब देखा आउ एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यंत दर्शक बंधु आपण समस्ते मंगलमय कृपार भले था रहुची।